श्रीवाजीकरणस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीधन्वन्तरये नमः। मङ्गलाचरणं वन्दे धन्वन्तरिणवम् दिव्यामृतकरं प्रभुम् येन पुष्टिर्बलं तेजो भावस्य दीयते। ज्ञानं श्यामं पीताम्बरधरं सौम्यवक्त्रं दयानिधिम् औषधामृतहस्तं तं ध्यायेद्वाजिप्रदायकं विनियोगः। अस्य श्रीवाजीकरणस्तोत्रमहामन्त्रस्य आत्रेय ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीधन्वन्तरिर्देवता बलवीर्यपुष्ट्यर्थे जपे विनियोगः। दशदिन्यासः आत्रेयर्षये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे श्रीधन्वन्तरिदेवताये नमः हृदि बलवीर्यसिद्ध्यर्थे विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे। कन्यासः ॐ बलाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ वीर्याय तर्जनीभ्यां नमः। ॐ तेजसे मध्यमाभ्यां नमः। ॐ पुष्टये अनामिकाभ्यां नमः। ॐ ओजसे कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ वाजिशक्तये प्रणतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अङ्गन्यासः ॐ बलाय हृदयाय नमः। ॐ वीर्याय शिरसे स्वाहा। ॐ तेजसे शिखाय वषट्। ॐ पुष्टये कवचाय हुम्। ॐ ओजसे नेत्रत्रयाय वषट्। ॐ वाजिशक्तये अस्त्राय फट्। अर्गला देहि मे देहसौष्ठवं दीर्घमायु सुखं बलम् आरोग्यं वीर्यसम्पत्तिं वाजिभावं च देहि मे। कीलकम् कामक्रोधभयं मोहं दुर्बलत्वं शरीरजं नाशयत्वं महावैद्य वाजिशक्तिप्रदायक। कुञ्जिका गुह्यात् गुह्यतरं दिव्यं बलवीर्यप्रदायकं धन्वन्तरिप्रसादेन सिद्धियाति न संशय। यः पठेत् प्रातरुत्थाय श्रद्धाभक्तिसमन्वितः यस्य देहे सदा तिष्ठेदोषो वीर्यं च निर्मलम्। स्तोत्रम् धन्वन्तरिं नमस्यामि सर्वरोगनिवारणं बलपुष्टिकरं वाजिभावप्रदायकम्। यस्य स्मरणमात्रेण क्षीयते देहदुर्बलं वर्धते च मनोवीर्यं तेजश्चन्द्र इवोदितः। औषधानापतिं देवं योगविद्याविशारदम् रसयानप्रदाता च प्रणमामि पुनः पुनः। शरीरेन्द्रियसामर्थ्यं धैर्यं हर्षं परं सुखं शक्तिभक्तियुक्तानां स वै वाजीश्वरः प्रभुः। क्षीणशक्तिर्भयाक्रान्तो दुःखितो रोगपीडितः यः पठेत् स्तोत्रमेतद्धि स भवेत् बलवान् नरः। ओजो बलसमायुक्तं कान्तियुक्तं मनोहरं देहं करो
सततं धन्यतर्यङ्गं त्वया आयुर्बलं यशश्रीश्च धृतिकान्तिर्मनः सुखम् सर्वं सम्पद्यते नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः फलश्रुतिक इदं स्तोत्रं पठे नित्यं श्रद्धा भक्ति समन्वित लभते बलवीर्यं च आरोग्यं दीर्घजीवितम् सर्वदौर्बल्यनाशाय पुष्ट्योजो विवृद्धये वाजीकरणमित्ते तत्स्तोत्रं सिद्धिप्रदं शुभम् इति श्रीवाजीकरणस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।